नमस्कार जय जगन्नाथ मोर यूट्यूब चैनल को आपण को समस्त को सुस्वागत आ प्रणाम ए जगह को देखिए आपन तो समस्ते जानी पारथि तथापि जानी पारथिबे कि एटा को जगह बोली काहा को जणेबा को भी पड़िबनी जेहेतु हमर एटा ओडिशा ओडिशा राज्य ओडिशा तो प्रायतः समस्ते जानी पारथिबे एटा को जगह बोली ओडिशा कोन ओडिशा बाहर भी जो माने भी देखिबे भी से माने जानी पारिबे एटा को जगह बोली तथापि मु कहि दउची आमे आज आसीछु पुरी बुलिबा पई देखंतु पुरी रे आमे कहा कहा सहित भेट हेलु आउ केमिति सब एन्जॉय कलु कौन सब कलु आसु चलंतु देखिबा देखिकी एन्जॉय करिबा एटी माने समुद्र रे खेलिबार गोटे अलगा प्रकार मजा समस्ते गाधेलु गाधेकी आसिलु आसिकी तापर तो संध्या हेगला ठाकुरंकर तो फोटो किछि उठे हेबो नेबे देखंतु देखंतु आसला पुआ वर्तमान खेलला जो दोलीटारे खेलला देखंतु से केते समय खेलियो माने टोटाली बिल्कुल भी इरिटेट होबनी ताकू देखिके भी अन्य माने भी आसिक भी ता सहित खेले तथापि भी तार मन माने भल्लानी एटा देखिके आ गोटे जगार भी बसियो बोली कहूतिला किंतु आमे ताकू मना कलु केते बसेबो एथरे माने एतिकी समय से घुरिला कहबा कथा नहीं आमे तो से जो जाइथिलु पुरी को से आमे जस्ट पो खेलौछु खेलला समय टिके वर्षा पकेला तथापि मु कहली बाबा आस पळेबा से बिल्कुल नाराज नाइ मामा मु जिबिनी मु खेलिबी डर लागुथिला किंतु तथापि भी से तार खेली चलीथिला तार गोटे खुशी आ कोन करिया छोट छुआ ताकू तो आउ किसी कही हेब नहीं तथापि भी समस्त आमे ठिया हेतलु ता पाखापाखि काले कौन डरिकी कांदियो बोली जे किंतु से डरलानी किंतु फास्ट जेतले कार रे बसुथिला आगुर भारी डरुथिला एबे एबे तार डर टिके छाड़ी गलानी आ पिला बड़ पिला होउची आस्ते आस्ते सब जानी पारुची देखुची समस्ते एमती घुरुछंदी ता बाबा को देखुछंदी ना नहीं ता कहउछंदी एटा कार बाबा घुं घुं कर घुं 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 से घुं घुं करुची जे किंतु माने से भाबुची गाड़ीटा कमे जाउनी एटा एमिति खाली को घुरुची भाबुथिबा मने मने से हाँ आउ तो माने पुरी रे सब जगह बुलिकी देखि हो किंतु मेन जिनस होची एठी गोटे एटी आ गोटे पिला देखंतु आसिकी बसिला ये समस्त माने बहुत चगला चगला माने हेवी चगला से स्टीयरिंगटा अच्छी देखिए किसी समय पर देखंतु केमि मुडुची देखंतु माने गोटे दिटा राउंड चलिबो देखंतु पूरा माने स्टीयरिंगटा उठे दबो हेमिति पूरा मुड़िबो देखंतु 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 केते जोरे मुडुची ताकू समस्ते देखंतु केते जोरे मुडुची मना करा हला एटा मुड़नी बोले किंतु सी मानिबार पिला नहीं देखंतु देखंतु से माने जे जहार दोलीटा भी से भी मना कले नाइ बाबा तमे एटा एमिति मुड़नी बोली से कहीं शुणिबो चगला माने एक नंबर दुष्ट से किंतु मते भल लागिला एथि कि अलगा जो दोली खेलिले माने से सब बहुत कम समय खेलिकी पिला मानक ओल्है थियंती किंतु एइयाटे प्रायतः पुओ देखिबे केते समय पूरा माने 15 मिनिट 20 मिनिट बोथे खेलना ना कोन दोली जोटा कि माने मते बहुत भल लागिला माने ताकू भी बहुत भल लागिला से इरिटेट भी हो नथिला तो पूरी तो बहुत भल लगे आप तो जानते समुद्र कूल सका संध्या बेलू बुलबार गोटे अलग प्रकार मजा आज तो शनिवार थिला शनिवार बोधे थिला ना कौन देखंतु सी बुलुची तो पूरा गोटे खुशी तार किंतु एटा गोटे भल जिनस ताकू देखिकी लोक मैंने आहरी आसिकी माने पिला मानक बसैले से सब खेलिले दोली मत एटा बहुत भल लगिला सी भी माने सी मन मन भारी खुशी होता कि ओह्लैब देखिए केते बड़ मुहटे कर ये चगला पिलाटी से लास्ट रो स्टीयरिंगटा भांगी देकी आसला माने एते चगला से बिल्कुल कहा कथा ता बाबा कथा कि कहा कथा मानिबार नहीं तार से चलई तार गोटे खुशी चारिआडे खाली अनौची तार चलई ये जे पूरा पुओ जे पूरा माने डरी डरी आसला खाली आमे माने अच्छु बोली टिके शांत होइकी बसिची नहले नहीं से पूरा डरुची
ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ହସ ହସ ମୁହଁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଲି ଅନେଇକି ସେମିତି ଖାଲି ଅନଉଛି, କିଛି ହାଏ ବାଏ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପିଲାଟେ ବସିବ, ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ବସିବ, ସିଏ ଭାରି ଶାନ୍ତ, ସେ ତାର ଆରାମସେ ବସିବ, ମାନେ ଚାଲିବ ତାର। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ଉପା ମାଲୋ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅଜସ୍ର ଦୁଷ୍ଟ। ଦେଖିବି ୟା ପରେ ମାନେ କେମିତି ସେ ଖାଲି ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏମିତି ପୁରୀରେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ମାନେ କିଛି ବି ଖାଇଲୁନି, ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲିଲୁ। ସେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଜି ନନଭେଜ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ମୋର ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ନନଭେଜ୍ ଖାଇଲେ, ନନଭେଜ୍ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଜି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଭିତରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ବି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି। ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। ଆଜି ବୋଧେ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା, ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠି ୱେଟ୍ କରି 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 ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ତା ବାବାଙ୍କୁ ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାପ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାପ୍ କରିବ, ଯେ କେତେ ଜୋରରେ ହସି ହସି କ୍ଲାପ୍ କରିବ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ବି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ସେ ପରେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ସେ ଜାଣିଦେବ ସବୁ। ସେ ମାନେ ତାର ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ ସେ। ସେ ହାତ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡରିକି ରଖିଛି। ୟା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହାତ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ କ୍ଲାପ୍ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଧେ ନା କ'ଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁକରଣ, ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ସିଏ କ୍ଲାପ୍ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବି କ୍ଲାପ୍ କରିବି, ସିଏ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟିକେ ଭୟଟା ଟିକେ କମିଯିବ, ଆଉ ଏତେକର ଭୟ ରହିବନି ଆଉ। ହାତ ଦେଲେନି ବାବା, ଟିକେ ଡିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ଡିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାବା। ବାবা সেটা পান ডান্স করে ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଉ ଦେଖିଆ। କ'ଣ କରୁଛି? ତା ସହିତ କଥା ପିକାଚୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ନାଇଁ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ ପୁଅ କେତେ ସମୟ ଖେଳିଲା। ଆଉ ସେ ଖେଳିଲା ପରେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲାନି।
ତା ଏବେ ରହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। এই ভিডিওটা যদি ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।